हेलो हाय नमस्कार वेलकम टू माय चैनल एंड चलतु आज कौन कौन कर सेयार कर चलो आज आम कुआड़ कुआड़ सब जाऊँ चलतु जा आज आम कैंटीन जाऊँ एक्चुअली चलतु जा चुटीटा पूरा ऑयली हो बढ़िया खराटा आज हेटा तो भाट काली मुझे राति देखुली मीन संध्या एत भल देखा जाऊ नाला कि बढ़िया देखा सब जगार गोटे 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 जगार सब प्लेन जोन अच्छी तो बढ़िया से डेकोरेशन कर पूरा क्लीन ये खाली डेमुची कौड़ी इरी 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 ये मांकड़ पूरा गचर मांकड़ तले हाथी एटा कंगारू ये भगवान केते कौन एक्चुअली एटा स्कूल टे ना से छुआ खेलने बोधे एमती कर बढ़िया लगे वाओ इट लायन से कह लायन बापरे भयंकर लायन आ टाइगर कहीं दिसु हाँ कहीं आगु गले टाइगर देखा क्लीनिंग होचे एटा गोटे बढ़िया फोटो फोटो उठा कौन केमती होची टाइगर टाइगर केमती होची टाइगर भो भो होची हाँ काली गोटे एत भी माने क्लारिटी आसना तो आज आउ थे कर दीची ये रेस्ट पे बस कैंटीन आम दिशु अच्छी जहा थिला बड़ा बड़ा सब गछ लगी पिपी दे गछ भी बिका हो कि बिकाले मुझे नहीं देखते पेस्ट नहीं पलि आसलु तो आम ए पूरा कांगाल हो टोटाल आमर जिनस तो मुझे घर गले देखेबी केते सारा आसछि किंतु बहुत सारा आसछि आउ आम ए जाऊँ खरा भी बहुत होती मुझे खरा पलि आसली नना पलैले आगे झील को लेकिन आम दीज जाऊँ मत टेंशन पुणी मुझे एठू नहीं जी मो रूम जाए जिनस पत्र गुड़ा केमी नहीं जी टेंशन से नना कहते कि एत सारा जिनस केमी नहीं ये गोटा कि फल कि जानी केते सारा होल आंब भाया
ଏଇତିକ ସାମାନ ଆମର ଆସିଛି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରୁ। ଆହୁରି ଏପଟେ ବି ଅଛି ଏତିକ ସବୁ। ଆମର ମାଛ ଆସିଛି, ମାଛ ହବ। ବୋଲୋ ଏପଟେ ଫୁଟିଲାଣି ତେଲ କଡ଼େଇ। ପକା ପିଆଜ ପକା। କି ପିନୁ ଆଣ୍ଟି କରୁଥିଲା? ଆଉ କଣ କରୁଥିଲା? ତୁ ଏମିତି ଛିକି ଛିକି କରୁଥିଲୁ? ଆଉ କିଏ କଣ କରୁଥିଲା? ତୋ ବୋଉ କଣ କରୁଥିଲା? ଆରେ ସରି, ତୋ ମାମା କଣ କରୁଥିଲା? ତୋ ମାମା କଣ? ଆଉ ତୋ ବାବା? କଣ? ତୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲୁ, ତୋ ବାବା ଦେଖୁଥିଲେ ନା? ଭେରି ଗୁଡ୍। ଏବେ ମୁଁ ରେଡି ହେଇଛି ଯିବା ପାଇଁ। ଦିଶୁ ପୁରା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ମତେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନିଆହବନି। ମୁଁ ଆଗ ଖାଇକି ଯିବି ହେଲା। କଣ ଖାଇବୁ? ମ୍ୟାଗି ଖାଇବିନି। ମ୍ୟାଗି ଖା। ମୁଁ ତ ଖାଇବିନି ନା। ଖାଇବି ମୁଁ କଣ ଖାଇବି? ତୋ ଥାଳି ତୋ ଗୋଟେ ଥାଳି ଅଛି, ତୁ ବି ମ୍ୟାଗି ଖାଇବୁ। ମୁଁ ମ୍ୟାଗି ଖାଇବିନି। ହଁ ବାରେ ତୁ ମ୍ୟାଗି ଖାଇବୁ। ମ୍ୟାଗି ଖାଇବି ନା ମ୍ୟାଗି ଖାଇବି? ମ୍ୟାଗି ହଉଛି ମ୍ୟାଗି। ମ୍ୟାଗି ମାଛ ରହୁଛି। କଣ ଅଛି? କଣ? ଜାଣିନା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କେତେବେଳୁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲିଣି, କିନ୍ତୁ ମୋର ମନେ ନଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଫାଷ୍ଟ ଏମିତି ହୁଏ, ମନେ ହିଁ ପଡ଼େନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ନା ମ୍ୟାଗି ବନାଉଛି। ଆଜିର ଡିନର ହେଉଛି ମ୍ୟାଗି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ମୋ ମ୍ୟାଗି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଟିକେ ଭୋକ ପୁରା ଜୋରରେ ଲାଗିଲାଣି। ମ୍ୟାଗି ବି ହେଇଗଲାଣି, ଖାଇଦେବା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।